أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلاة الله وسلامه على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبال ما سلموا أمبال ما لمني كلا أمباو بلا جلين فوق أو بلا جلين بركدا أو منك جين فون فون ما سولنو أو ناني واتي نماليكونو ani mauma nanga kuma kambe na lasi ima ikera mali kono ikera mali koka anga fuli be bela jelenye au na ubalman kebe na baru ba Isa Dukure Bamako Mali Yirimajo. Alhamdulillah bi chika mimba ambulo kala se jien islame bela jelema chika yi amesika foko bom dode do bom mi na mena achi bom min do janfa jugu do la beneno alaka dine kama janfa jugu do la beneno islameya kama janfa jugu do la beneno anwa dambe anwa education ani an bokolo na faso kama dogo ni dogo la minu be fe ka ala wale ya jamana in kono an dunya fo amena ngo awni aya di alama wallahi alaka dine maoma bena wuli kibe la goshili taka islameya dogoya kanyeshi islameya ma walma be la goshili taka nyeshi islameya ma abeke an shu de kan abeke an joli de kan ateke an yene an kera alaka revolutionnaire de be dugukolo ye sanfɛ matei kibe bunya an nyekoro tiɲɛ fɔli ma iye o jonte alama o jonda ni ala tasira domi min kan ga fo mi an ba fo iye a folen ko fen be I masa waibe se ko la an bo sira di mai ko ke me an ga dina an ba sauver islamia te la gauche an yene wa dinai atela gauche an yene an dambe na an bokolo atela gauche an yene abeke an shu de yene ne balma islamon balma lamini kelaw mba gele ya bela jelen ka mama kibi alafe mama kibi Muhammad fa alayhi salatullahi wassalama nine kay kuma kay sira joma ayaw jija aw ka didi nyogo ma jien bela jelen ka me janfa mi nabe fe ka boloda an faso kono no ye ba mali bay ay alhamdulillahi rabbil alamin ambal maslamo bela jelen ba donc fo mali député ou manda abena ba manda na bana akakan jamana doni ka voter kudu yani ujianye député ou choisi uluka bara continue ulana na munye nyina député ou yera dama nana ka voter ke u yera ye jamana don nona ka fanga manda bana ngame an yere be voter an yere ye kanka manda continue parce que ni kuimbe ola Mali assemblée na député a bela jelen ye Mali sharia soso me kodo be ko njugoro akakan an waslame ola somi odela parce que député ya ke chugo yu kungode an da domandi ni kunu nuna an wanga dine an wanga ala an wanga islameya ika ko beke anti jati meni goshila ala ka dine na dongo do billahi ambe tasma daiteke wallahi ala yo sekanye wa ofanga fana bana bi ula femimbe koin duguma no die danger be ma fo akunye oyede me oba ko jugoro akakan anga islame bela jelen kuna foni ula mbalma islamo document chejugu dobe document mi na validele no kaba Mali nyema ufe ni akanga blabala Mali kono document ndi danger au ba do Mali kono ni député ya voter sira
député be ko jugu be ko nyuman be ou be ko qualité be ko te député doron président ba la ministre ba la ni fen fen kon be ko yani ngo ministre maire ba la ni fen fen be ko mogo de kan ata voter olu yo be bara jugu che jugu be ke pour ko soro be o do kera la da Mali kono maintenant fora o ma ko fulama fla ko ko ta ube baola umagote fasula umagobu yara de la odiato a député betara loi voté hali minute me manganci la ka kana voté a betara voté ko an sona nga mada aka doka faraka me oya okungodi komi me ko induma no e danger la belebele document dobe a kuma kumbe ngunu na me anana bon ngunu na ka keneka depini uti kalo kono onga jamana a madrasa nyema ningo madrasa ngambe école maîtrise nyema bawdima ulu dow ani Mali senko la bado maminu me se kola ku bola bu kosoro ani Mali famo ni Mali kotigi do ube ka nyon ye uke Mali hakli batu maminu na la hakli duma me hakli minu be se ga cheni ka ye jamana kono nunu be nyon ye la ka papier do fara nyon kan ka fen do fara nyon kan pour que o kana do Mali kana kono ka Mali demisenu tien ko halaki ko makosa o ko e mundiye ube ka papier do de la ben PDA ani gordigeni ya giniya ko ka anwolo denu kalan ola depuis ni 5e année no ye classe duruna ye depuis ni an dun o hakili ma da yele folo ya do bi be jige école sodi be be ta wolo don bla école sodi la ku ka kalanke slamé fara slantan kan an be ko ngo an dun ata kalanke nunu nga janfa kera muye donc kan ga dew tien depuis ni o ma baliguya depuis te jien kalama PDA ka kalan Mali école so be ka gordigenia kalan Mali école so be ka fo Mali école donye ka fo Mali islamé donye ka fo Mali demisenu ye ko PDA te ko juguye gordigenia te ko juguye chebe siga dani che nyon ko te ko juguye ko te fuye ko conséquence fuye to la ki be se ko ke ko bashi fuye to la ni janfan jugu mind la beneno an nga jamana in kama wa wallahi an ka faso mauye ni papier ni valide no kaba ni loi kanga voter Mali assemblée kono amba fo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nunu be nyina kodo de ko ube nyina kodo ko slamé ube wallahi an be slamé o te ban foka dugu kolombeleke wa dine nyemogo hakikaw olu be Mali kono olu te banfo ka dugukolo meleke itu togo me ko kirikara foila itu togo me ko kuntan foila itu togo me yuruku ko foila o chew be we ala ta we kirata o chew yu nindi alama o chew kera écrivain bawye ku ka fanga be di ala kadine be charin chomi o chew bora Mali kono katake yani jie doni bagaw be kata prix mondial ta konguru beke uni doni bagaw chewba a konguru a priuta shen joli o chewbe Mali kono o belebele amba mbulo seme anga Cheikhula Yakub Dukure ibe sa iteni tome akolobo kalabakula o chewla belebele doye anga au conseil islamique nyemae no e Mahmoud Dikwe mogo be kumaini ala deche donc slamé on ne fait qu'à fo awye dine ma tiende wa dine anyema o ma tien dine fanga mi tumana atete clé nous nana nous ka loi dangaleye na wulila ngwateke nabe kabe ka on shuka ni a loi kuntantara kaboye fo atete ere jigina kunu fa sena sababu yala billahi ni loi kele nuku bake ni mejugu ka teme oka nega kuma mbanye shi Mali nyema bema katanga président de la république la Ibrahim Boubacar Keïta ede ko hasbunallah wa ni'mal wakil
kuma in ta yi dai ki mira korola ka ta sai ga ministru ma ka sai mali député ma ka ta sai mali a dinanye ma be a maba be a silamɛ be a hɔrɔn be a kabila tigi be ni kɛra kan to mali dugukolo kan c'est que nin b'a yira anw na k'a fɔ anw ka maliyɛnya siga b'a la anw ye ala janfa an tɛ silamɛ an ma ala yɛrɛ dɔn an ma dina dɔn an m'an bɔkolo dɔn n bɛ ka kuma min fɔ aw ye silamɛw a ye nin lamɛn kosɛbɛ dɛ an ka nin lamɛn kosɛbɛ ni ko min ni ne a fɔ aw ye janfa in bɔyɔrɔ dɔnnen don a wariw dibagaw dɔnnen don jamana bi bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Hollande olu ye nin projet in ta ka na n'a ye Mali kɔnɔ u bɛ ka nafolo qualité bɛɛ di Mali ɲɛmaaw ma parce que Mali mago bɛ wari la bi an bɛ yɔrɔ min na an ka faamaw k'u mago bɛ wari la wari tɛ yen donc wari fulaman bɛɛ bɛ cɛ ka d'u ma muso dɔ ka sira fɛ Hollande dun jamana min don a kilan bɛɛ ye pedew ni ginunw de ye olu y'u ka jamana halaki sisan u y'a ɲɛsin anw ka faso Maliba ma Mali silamɛw anw de wulila ka kɔdi ko kɛlɛ kɛ wa cɛ min y'a ko don ba la Mali kɔnɔ o ye Mahamudu Diko de ye jeli tɛ malo nka i tenda bɛ wɔsi dɛ min ye anw to kɔ mun ye Mali to kɔ hasididenya an ka cɛ dɔw ka bonya d'u ma waati dɔw la ni min ye min kɛ a y'o d'u ma a y'o d'u ma silamɛw wulila ka fara ɲɔgɔn kan mais a sababuya bɔra joona a y'o bonya sigi o tigi ma wa k'a da o kelen tulo kan nin ko in min n'a natɔ filɛ an ka wuli dɛ an ka wuli u k'a bila u kunna silamɛya in a tɛ ban fɔ ye anw kɔni ɲɛnɛ anw ye génération min ye wallahi anw ye biɲɛ kɛnɛw de ye an ka kɛnɛ kosɛbɛ an pɛrɛnnen don ka ko bɛɛ kɛ anw ka diinɛ sauveli kama a tɛ kɛ dɛ anw ko ala wa an ka ala ko kuma ye a t'an da baara la n'i ko ala ka ban i bɛ kari diɲɛ kɔ i bɛ diɲɛ to yen n'i ko ala ka ban i bɛ diɲɛ denw to yen n'i ko ala i ka ko bɛɛ ka kɛ ala ko ye maliyɛnw ni janfa jugu in de labɛnnen don wa n'a bɛna voter don min a bɛ taa a loi in bɛ taa bila assemblée de kɔnɔ k'a fɔ députéw ye a ye voter milliard dun million de bɛ cɛ ka di députéw ma nin ko la député jɔn bɛ taa sɔrɔ k'o tɛ voter nin ko in na kuma tɛ député minnu yɛrɛ maama u sigi f'u yɛrɛ de voter u yɛrɛ ye Mali ɲɛnɛ ne t'a dɔn maliyɛnw bɛ sunɔgɔ de la wa an bɛ gingɔ de la wa ne t'a dɔn an bɛ fɛn fɛn na quoi nin ko nasugu bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ cogo di maliyɛnw dalen don diɲɛ sariya bɛɛ ko jamanadenw de b'u ka députéw choisi mais an ka députéw ka mandatw bɛ ban an bɛ tila k'u to yen u bɛ tila k'u prolonger u yɛrɛ sago la ne b'a fɔ ka caya a bɛ ne yɛrɛ ni degun waati dɔw kan da don nin kuma ninnu na mais tuma dɔ la i bɛ jɔyɔrɔ min na a b'i wajibiya maa minnu b'i ɲininka su ni tile i bɛ bɔ ko minnu kalama wajibi i b'i da don a la ka sɔrɔ i se tɛ o la diɲɛ silamɛ bɛɛ an b'aw wele diɲɛ hɔrɔn bɛɛ an b'aw wele diɲɛ danbetigi bɛɛ ne b'aw wele k'a fɔ janfa min n'a bɛ ka labɛn anw ka diinɛ kama janfa min n'a bɛ ka labɛn anw kelen kelen bɔkolo kama k'an bɔkolo tiɲɛ anw den minnu bɛ na anw kɔ olu denw k'a bɛɛ kɛ pedew ni giniw ye jamana in kɛra gulɔmin jamana ye Mali bɛ diɲɛ tilan bɛɛ ye Afiriki bɛɛ n'i ye gulɔmin jamanaw bɔ bi ni Mali ma kɛ filanan a bɛ kɛ sabanan ye fɔlɔ yɛrɛ tuma dɔ la a bɛ ko ye Bamako filɛ bi quartier tɛ yen i tɛ taa gulɔso sɔrɔ quartier min na jɛnɛya bɛ ka kɛ fan bɛɛ gulɔ bɛ ka min fan bɛɛ tiɲɛni bɛ fan bɛɛ mais Mali karamɔgɔ wasona tɛ fɔ ye ko n ye terrain fa n ye sali fa n ye jama fa mais a terrain faw n'a sali faw n'a jama faw a résultat bɛ ka kɛ mun de ye anw bolo de ye il est temps an k'an jɔ an ka miiri an ka dɔn an bɛ k'Ala janfa il est temps an k'a dɔn anw tɛ ka Ala ta lase il est temps anw k'a dɔn wallahi Ala ka laɲini ye mun ye Muhamadu alayhi salatullahi wa salama a ka muradu ye min ye anw y'o bila anw t'o kan tuguni Ala ko an ka wajulu kɛ a ye Ala de fɔ maaw ye terrainw bɛ ka fa stadiw bɛ ka fa fan bɛɛ bɛ ka fa kɛnɛ bɛɛ a bɛɛ bɛ ka fa mais maaw bɛɛ bɛ ka halaki ka taa don o don est ce que Ala de bɛ ka fɔ maaw ye
ala be ka fo joy an dina maw ya ala bla ala ko an ma wole katale de ma ودو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ما هو لك أنا على دما كان يرفع ماوية على دفع ماوية مبي كنت تامي سويما نت سويما ما أنوا بي كرامو يو كوا غو بانا على لا كرامو لا غشيته anyuma baade me oluteba me kolo minu nkeleno ka uyere yanga kono ay mira uka siga uko na mo siga uko ni ala ya uta utege madungudu au be nimisa una kuna dugukolo sanfe aw fe ala be suno golade ala nyeba uka kuketa bela ala nyeba bela ala tega fo mawye tu islamiyya tega fo mawye tu kaburu siranyo tega yira maula kaburu siran tega fo mawye saya sakara siran tega fo femimbe maw siran ala nyo blala karamo bekera politicien galon tigela natabade ala jugo ala janfachu aklan bekera niye ko be plan ke ala la plan be ke masamna ote belebele ka belebele de patron ka patron masamin te koroto ateyina beba asrenye kelen kelen ulambal maslamo ambal ma lameni kelaw amena kuma kan suriyani yorola ni kuma dalu chama de bay an bolo ala woleli chama kera wanya papier usoro wambaro ateme anga dina nyemogo bayre no alhaji mahmud diko abe songa na adado ni kola kanya folike tie islamo ye ala nebe mi fo be doro be ki pre na fura dongo do islamo ka ko bokun kuin keleli be ay bode hal na ka shew de ba bulu hali wulu hali fali hala nga bega ana beka bonyo fe anga yira alala kaumbi jama bete jenga chiende jama bete jenga chiende c'est vrai dien koko bi akolonga cha akobe ni tara karamogo kunda bi karamogo kolonga cha karamogo jugu kacha ala jugu kacha nyuma fana chama mbi ni tara polisi kunda polisi jugu kacha kuntan kacha nyuma chama mbi ni tara je fion fena jugu mana nyuma mbi ola wele kaini de ka daw ma je islamo ala ka chewte bandugu koloka on ma fanya ala ka che on ma fani ala kadide on ma fani ala be nyogon bolo de on ma yere la jaya jonshi de mais on ko on be sa ala ko koko be ke la gauche islamiyama koko be ke sabotage islamiyama koko be ke yani burujali islamiyama wali on bokoloma atekene koni yene ne baisa dukure atekene yene billahi abe kan yene dongo do asro an sara an joli bona dugukolo kan an pereleno fenfe mina fo an ma ala kama an ya bemo an tola an klotashi la mena ala ka kelesira an beide an man fari fiyo an man fari wa an kafalente an yadalente meni an dona ala ka kele kono dongo don billahi an me fariya ka teme foronto kan wa an me fariya ka teme sampere kan wa an me tada billahi ala jugu tege na sona namason abokolo be an me taminda tege hala abokolo ba do ko be sina ante ala yini oko watu selila meni yella somini doronde dibitew ko min ba ko na ya kunu na ya bauda bunya na ni loi voter ya mbado ha mali dibite ya abe songa danima abe danima hali ni mama fenfo awye awbadon tikuye miri ibokolola kana ke islame koni ke horon be ado pede ya ni ginia kololo min bala pede deun kele no ga mali fabi a gini deun kele no ga mali fabi maintenant komi ala johnson no soroleno minu dishida akokola minu kokoda a dishi ya ni koina aya e ferema soro maintenant bawo den ka obo do mali luwa kono ka dimisen chieno ye obe ke an shude yana atikan yana atike jamana ngono mali ma ba jamana mali yere jamana bay mali islam jamana de wa islamé ni e wole kay ko be ki sigina ni anga kungan boro dongodo che kana tuiga sude be ka bo ka fo la ilaha illa allah muhammadur rasulullah anga ala ati on nembarala ati on jabarala abi on dusugunida ala kanina ukanda ala ka yafanene awma
ambe bita enjoya awna obalma kede tunu ba Isa Dukure an sigoro e Bamako Mali ni kuma ngono ni maoma be wala li ko anga téléphone numéro bata 75 23 75 10 mesiga kan shenkele 75 23 75 10 ala ka yafani na uma slameya ala ka deme maoma ko ala ani ala ka dine ay ala ba ka chewdon e ma ala ba fa fala tuzaku anfusakum aw kana aw yere la jaya bay ala tafe ala tala wa be woloni kungo dronde ala de ba do joye ala ka chewye joye ala ka mabawye joye ala ka yani norablaw dugukolo kambi doni baga betitie al ulama warasatul anbiya doni bawdi nabiu chienta bagawye wa nabiu chienta bagote siga bete siga chiende abete chiende wa achiene minun banchela ambu kele ku halaki fuka doko mie chien uka tu chien ko galon te labane galon ka bon wa be me boli la de meni chien ya mine dongo do abaki na fa kunte wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.